हेलो स्टूडेंट्स जय जगन्नाथ अष्टम श्रेणी छात्र छात्री मानकर साहित्य सुरभि बहिर जो आस उत्कल विषयर किसी संपूर्ण प्रश्न उत्तर मुझे तुम मान नहीं आसी पिला चलो डेरी न करके आज प्रश्न उत्तर आम आलोचना करदे पिला माने देखने जदि प्रथम चैनल को विजिट कर तेज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करदेव होगा पिला चलो आम आज डेरी न कर प्रथम प्रश्न टी आरंभ करदे पिला माने देख पाठ्य अंतर्गत प्रश्न ये अच्छी आम आरंभ करदे। एक नंबर प्रश्न अच्छी क निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देवा ते पिला माने कौन करिया प्रश्न एक नंबर को आगे देखना एदेश जातिर पूर्व कथा यही पादरे थिबा पूर्व कथाटी केउ कथा प्रकाश करुछि पूर्व कथाटी केउ कथा प्रकाश करुछि आंसर को देखना पिला माने ऑप्शन गुड़ी कौन अच्छी अतीतर गौरव कथा ना ऐतिहासिक कथा ना सृजनशील भाव ना वैज्ञानिक चिंताधारा पिला माने यार सठिक उत्तर हो कौन ना अतीतर गौरव कथा कहीं पिला माने देख पूर्व कथा कही माने अतीत कथा तेणु अतीतर जो गौरव कथा गुड़िक अच्छी से यार सठिक उत्तर होगा पिला माने परवर्ती प्रश्न को जावा। 2 नंबर प्रश्न कवितार विषय वस्तु निम्नलिखित केउ प्रसंग पर आधारित होइछ देशर प्रगति ना देशर अर्थनीति ना देशर अलिभा कहानी ना देश उत्सर्गीकृत भावना पिला माने यार सठिक उत्तर हो देश उत्सर्गीकृत भावना यहाँ को पिला माने स्टार मार्क करदेव होगा पिला माने 3 नंबर प्रश्न देखा मो पुओ महिमा हेबो कि कली मो पुओ महिमा हेबो कि सॉरी से पुओ महिमा हेबो कि कली यही पादरे से शब्द कहा व्यवहृत होइछ पिला माने गोपबंधु व्यवहृत होइछ पिला माने स्टार मार्क मारदेव। 4 नंबर प्रश्न को जा पिला माने मुकति पथर सैनिक बोली कवितार क्या कहुछ पिला माने मुकति पथर सैनिक होउचंती बाजीराउत होगा पिला माने एबे तापर परवर्ती प्रश्न को जा तुमर सांग माने भिन्न भिन्न उत्तर बाछि थाई पारंती तुम्हें यही उत्तर गुड़िक कहीं बाछिल तुम सांग मान सह आलोचना कर पिला माने किसी आवश्यक ना एबे चलो पिला माने मिलीमिशी जोड़िबा अर्थात किसी क स्तंभ देछि ख स्तंभ देछि क स्तंभर कौ उत्तरटी ख स्तंभ सहित मेल खाइबो ताक आमे जोड़िबा पिला माने देखिबा पिला माने कोन अछि 1 नंबर बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेरी उभय अमर पथे पिला माने यार सठिक उत्तर कोन हे जिवो ने यार सठिक उत्तर हे जिवो 1 नंबर सहित ख स्तंभ रे 4 नंबर केमिति पिला माने ना एठी भी अच्छे बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी स्वाधीनता संग्राम करी अमर होइचंती हेगला पिला माने 2 नंबर क स्तंभ था 2 नंबर प्रश्न को देखिया तोसाली प्रांतरे दिने बही थिला समर वीरर रक्त नई एटा 2 नंबर ही जो ख स्तंभ भी तोसाली प्रांतरे रक्तर नदी प्रभावित होइथिला हेगला पिला माने 3 नंबर देखिबा दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु से पुओ महिमा हेबो कि कई तानटा 1 नंबर सहित मैच खाई पिला माने दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु महिमा कहारी साथी रे कई हेबो नहीं हेगला पिला माने 4 नंबर टी देखिनवा 4 नंबर होच कोन पिला माने बाजीराउतर ना लुचि नहीं मुकति पथर सैनिक सही यार सठिक उत्तर कोन हे जो पिला माने 3 नंबर आ गुटी अछि एठी भी सेया समान अछि मुकति पथर सैनिक बाजीराउतर ना एबे भी लुचि नहीं हेगला पिला माने कस्तम खस्तम उत्तर सरी गला पिला माने परवर्ती पेज को जीवा कवितार पद गुड़िक आलोचना करवा निम्न कवितार किसी पद दिखाई भल भाव में पढ़ा चिंता करवा बुझा और सांग मान सहित आलोचना करी लिखा देख पिला माने प्रथम कौन देछि क नंबर पाइक पुअर गारिमा जाथिला स्वाधीनता जागे देला आहुति से जाति दायाद आमे तो सरबे बोली देवा अंगे सही विभूति पिला माने यार उत्तर टी आम देखि नबा क नंबर उत्तर टी कौन हम पिला माने आम देखि नबा चलो देखिया क नंबर उत्तर देख ये क नंबर उत्तर पिला माने जातीय कवि वीरकिशोर दास आम उत्कल कवितार उत्कलर अतीत गाथा को शुणाई सेमानक भितरे जाति प्रीति भरी देवाई प्रयास करगला पिला माने आहुरी अच्छी कौन ना उत्कलर पाइक पुओ माने थिले वीर आगुरी उत्कलर पाइक पुओ माने वीर थिले साहसी थिले शत्रु संगे लड़ाई करथिले सेमानक नाम शुणिले शत्रु पक्ष भी थरी उठुला स्वाधीनता रूपक यज्ञ पाइक माने निज जीवन को जयांजलि दे शत्रु सहित लड़ी थिले शत्रु सहित लड़ी माटी मार सम्मान भी रक्षा करथिले आमे सेही मानक दायद आ वंशधर हिसाब रे सेमानक निष्ठा त्याग आदर्श को विभूति सदृश देहरे बोली बोली दे
ए जातिर गौरव को अक्षुण्ण रखापी कवि आमको परामर्श देइचंती। ठीक कथा कि नुहे पिला माने, कारण पाइक जाति होगी जदि आम आम देश को सुरक्षा न दे पारिबा, आम जाति की सुरक्षा दे न पारिबा, ताने आम को पिला आम देशर संतान होगी लाभ कौन? पिला माने एटार थिला क नंबर उत्तर। एबे देखिया पिला माने ख नंबर प्रश्न। पिला माने ख नंबर प्रश्न देख, शांति मैत्री प्रीति पुत बाणी जही स्फुरुथिला प्रीति अंतर भरी, अहिंसा मंत्र रे देला जेउ दीक्षा, काहीं केउ देश हेबता सरी। पिला माने यार सठिक उत्तर देखिनबा। पिला माने उत्तर टी देखा पर जब चैनल को प्रथम विजिट करछ तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब, गोटे छोट सब्सक्राइब बटन दबे दबो आ बेल आइकन को मध्य प्रेस कर दबो, जाकि मु प्रथम जो वीडियो छाड़ीबी तुम मानक पई प्रथम जाकि पहुंच जिवो। एबे देखा पिला माने तार उत्तर, आस उत्कलीय कविता रे कवि वीरकिशोर दास कौन कहते देख ना, उत्कलर गारिमामय गाथा को समग्र उत्कलवासी को स्मरण कराई। मैंने वीरकिशोर दास समग्र उत्कलवासी को स्मरण कराई। वीरभूमि पुण्यभूमि देवभूमि होउची एई उत्कल देश जेउठारे शांति अच्छी, मैत्री प्रीतिर पवित्र मंत्रवाणी भी रही। यही पवित्र वाणी समस्त अंतर में असीम आनंद भरी देछि आ देश प्रेम को जागृत करिथाए। अहिंसा को अस्त्र करी समस्त हृदयर स्नेह ममतार बीज को रोपण करी स्वाधीनता को हासिल करिवार कला मध्य ए देशर देखा दे जाए। कारण गांधीजी आम देशर अहिंसा नीति अवलंबन कर देश को स्वाधीन देइचंती। पिला माने तुम जानिथिबो, जहाँ अन्य केउ देश रे नाही, केवल भारत देश रे ही एई सब कथा गुलिक अछि। आ तेणु एई देश सहित आ को देश सरी नुहे पिला माने, सत कथा। कारण अहिंसा मंत्र रे आम देश को आम निजे ही स्वाधीन कर पार्चे पिला माने। एबे ग नंबर प्रश्न देखिया पिला माने, त्याग आदर्श जातिर महत्व देश पाई देला निज को बळी, दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु सेपु महिमा हेबो कि कळी। पिला माने चला आज ग नंबर प्रश्न उत्तर देखिनबा। उत्कलर बरपुत्र मानक मध्य उत्कलर मणि गोपबंधु दास जने अनन्य कवि वीरकिशोर दास उत्कलर मणि सदृश गोपबंधु दास देशभक्ति मनोभाव को निखुण भाव में दर्शाई। अर्थात गोपबंधु जमीती अन्य लोक मानकर विपदर पड़ता लोकंर बंधु साजिचंती, ताहाकू आमर वीरकिशोर दास कवि वीरकिशोर दास दर्शाई देइचंती। त्याग आउ आदर्श तथा सेवार प्रतीक होचंती उत्कलमणि गोपबंधु दास। देशर स्वाधीनता पाई से निजको जलांजलि देइचंती और अनेक थर कारावरण भी करचंती। हेगला पिला माने केवल सेतिक नुहे पिला माने, से थिले दरिद्र जनर बंधु। अर्थात दरिद्र को जेते बेले जहाँ पाउथिले साहाय्य करुथिले, निजे पचे खाइबा को न पाई निजे खातु बा न खातु किंतु लोक मानक से खाइबा को दउथिले। सर्वदा दुखी रोगी प्रभृति को सेवा करी भी से आनंद पाउथिले। आ कौन थिला पिला माने, से थिले अद्वितीय, तांको भई आमे काहाकू तुलना करि परिबा नाही। कारण से निजे भूख उपास रही को अन्य मानक साहाय्य करथिले। तांको सहित आ केही सरी होई परिबा नाही। तांकर त्याग तांकर आदर्श ए जातिर महत्व को बढ़ावा सहित आमको अमर करी रखिछ। अर्थात आमको नुहे पिला माने तांको अमर करी रखिछ। आमे सेथिबाई तांको परि हबा आ तांको सबले सम्मान जणाइबा। पिला माने हेगला तीनोटी प्रश्न थिला। ए परवर्ती देखिबा बुझी विचारी लिखिया। पिला माने बुझी विचारी लिखिबा कोन अछि पिला माने, कविता को भल भाव पढ़ी निम्न दिया प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख। ये किसी प्रश्न तुम मान अच्छी 5टी प्रश्न। ये 5टी प्रश्न उत्तर गुड़िक आम करवा। देख पिला माने क नंबर प्रश्न, ए देश जातिर पूर्व कथा उक्त धाड़े केउ देश आ जातिर पूर्व कथा संपर्क में कहुई आ कहीं। देखिए पिला माने क नंबर उत्तर, उक्त धाड़े उत्कल देश आ जातिर पूर्व कथा संपर्क में कहुई। कारण ए उत्कल देश हूँ वीरर देश। अतीत उत्कल संतान किभली वीरत्व प्रदर्शन करचंती आ शत्रु पक्ष को पराभव करचंती, अर्थात पराजय करचंती। सेमानकर त्याग आदर्श आ अक्षय कीर्ति को दाय देवा सेमानक वंशधर मानक शुणाई सेमानक अनुकरण कराइबा को कवि उत्कलीय मानक प्रेरणा देइचंती। हेगला पिला माने ताने ए देश जातिर पूर्व कथा आमर उत्कल विषय कहुई। जातिर पूर्व कथा ही वर्णना कराई है। ताने कौन कराई ना, वीरत्व हुई आम प्रदर्शन करवा और शत्रु पक्ष को आम हरइबा। हेगला पिला माने ख नंबर प्रश्न देखिबा, बक्सी जगबंधु और चंदन हजूरी केउ पथर पथिक आ सेमाने केउ कार्य पई अमर। पिला माने ख नंबर प्रश्न देखिनबा, बक्सी जगबंधु और चंदन हजूरी
ଅମର ପଥର ପଥିକ ଥିଲେ। ସେମାନେ 1857 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ସେହି ନେତୃତ୍ୱରେ ଏମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ସାହସ ଆଉ ଦେଶ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆଦର୍ଶ ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେବେ ବି ଏମାନେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଖ ନମ୍ବର। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସିଛି, ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ। ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ଉକ୍ତ ପଦରୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ସେ ଜାତିର ଆମେ ତ ସରବେ ଦାୟାଦ, ସେ ଜାତିର ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଉତ୍କଳର ଆମେ ସବୁ ଦାୟାଦ ବା ସନ୍ତାନ ବା ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ଆମ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଗୌରବ ଗାଥାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆଉ ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କୁହାଯାଇଛି ନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ତ ସରବେ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆମେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଆଉ ଆମ ଦେଶର ଭିତରେ ପ୍ରେମର ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କବିତାରେ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଜାଣ ଲେଖ। ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଶୋଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘର, ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘର ସେଥିପାଇଁ ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେଶକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ହାତକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ, ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ପରାଧୀନର ଶିକୁଳିରେ, ମାନେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏ ମାଟିର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନେ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଦେଶକୁ ବିଦେଶୀ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କର ବା ମର ନୀତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶ ପ୍ରେମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ, ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଦଳ ବେହେରା, ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ନିଷ୍ଠା ଆଦର୍ଶ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ସାହସ ଓ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାହସ ଆଉ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛୁ। ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଆଗକୁ ବାହାରି ନଥାନ୍ତା ନା ଆଜି ବି ଆମେ ପରାଧୀନ ଥାନ୍ତେ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଆମର ସ୍ମରଣୀୟ ବନ୍ଦନୀୟ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନଟିଏ ଦେବା। ପିଲାମାନେ ମୋ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଏହି କବିତାଟି ଏକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ଏହି କବିତାଟି ତୁମକୁ କେଉଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି? ପିଲାମାନେ ମୋ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଏହି କବିତାଟି ପାଠ କରି ମୁଁ ଉତ୍କଳୀୟ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରେ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଗୌରବ ଗାଥାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଦେଶଭକ୍ତ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ବୀର ସନ୍ତାନମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଏ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମ ମଥା ଆପେ ଆପେ ନଇଁଯିବ ପିଲାମାନେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଦେଶ ସେବକର ହେବାର ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଆସିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଦାୟଦ ହିସାବରେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ବ ବି ଆସେ ପିଲାମାନେ। ସରିଗଲା ପିଲାମାନେ ମୋ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା ଆମେ ଅନୁମାନ ଆଉ କଳ୍ପନା କରିବା। ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନା ସେଇ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ସେଇ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗେ ଦେଖିନେବା ପିଲାମାନେ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ନା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ନା ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟି। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବି। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରିବି। ଏକଲା ତ କରିହେବନି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଆଉ ସାହସର ସହିତ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିବି ଯଦି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଆମେ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ପିଲାମାନେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ
सहित उत्तर देखा पे ख नंबर प्रश्न टी देखा निजको पाइक पुओ भावी देश सेवा कौन कर पाइक पुओ भाव में मु देश सेवा प्रथम निजको युद्ध विद्या शिक्षा करी बछा ढाल खंडा तीर तीर चालना घोड़ा चालना शिक्षा करी समस्त को एकता सूत्र में बांधि रखिबार हासिल करी आ संगठन भी तैयारी करी जमी जन्मभूमि प्रति आम कर्तव्य कौन से बुझाइबी सचेतन कराइबी समस्त भितर देश प्रति जागृत करी शत्रु को पराहित करने प्रेरणा देवी पिला माने ग नंबर प्रश्न देखिया केउ कार्य जणे व्यक्ति को अमर करथाय ना पिला माने देखो टिके देखनियो पिला माने आपणा पाई आपे बंचती साधारण मनुष्य किंतु जेउ माने निज स्वार्थ त्याग करी देश पाई जे निज जीवन को उत्सर्ग करते से माने होचंती महापुरुष पिला माने देश जाति पाई त्याग कर्तव्यनिष्ठ निष्ठा साधना जणे व्यक्ति को अमर कर दे जदि जे निज जीवन को त्याग करी देश को बंचे पारुचे निजर कर्तव्य को माने देश पाई दे दोची निज देश पाई कर्तव्य कौन जदि निजे बुझी पारुची तेबे एरा हमको अमर कर दबो पिला माने हेगला पिला माने एबे घ नंबर प्रश्न आ तार उत्तर गुडी देखा टिके प्रश्न टिके उत्तर टिके उलट पालट हो जाइए पिला माने देखे नबो जदि तुमे तोसाली प्रांत रे था तो तेबे सही रक्त नई को देखिबा परे तुम मन रे केउ भाव आस्ता निहाती पिला माने आमे भी इच्छा करथाते आमर भी बचे जीवन जाउ किंतु आमे इंग्रेज मान को पार होबा पई देबो नाही मु तोसाली प्रांत रे थिले अतीतर से रक्त नदी को देखला पर विदेश मान प्रति घृणा भाव आसी था आ प्रतिवादर स्वर उठे था पिला माने आ कौन होता ना हृदय भितर प्रतिशोधर बन्ही को प्रज्वलित कर शत्रु मान सहित युद्ध करने को प्रस्तुत होता आ अन्य मान को प्रेरणा दे था पिला माने वो नंबर प्रश्न कौन अच्छी जदि तुम स्वाधीनता संग्रामी होता तेबे तुम केउ कार्य प्रति अधिक गुरुत्व दे था देख पिला माने जदि तुम स्वाधीनता संग्रामी होता तेबे तुम केउ कार्य पर गुरुत्व दे था तार उत्तर को देखना जदि मु स्वाधीनता संग्रामी होते देशर लोक मान को संगठित करी सहित से भितर देश प्रेमर बन्ही जलैया को चेष्टा करी एकाठी हो देश पर कम करने को परामर्श देवी पुनश्च रक्तर जवाब रक्त ही दवा आम चेष्टा करवा और देशी बा शत्रु पक्ष को आक्रमण करवा एवं कराइबार कौशल अवलंबन करवा पिला माने हेगला यार उत्तर एवं कविता रचना कौन अच्छे पिला माने देखिबा कविता रचना देखिए पिला माने प्रश्न गुड़िक अच्छी पुण्यार चिन्ह अच्छी कही जाति पाई दिने बागित धर्मा झासी थिला प्राण सागर जगे लभिबी कि तार अलिभा कहानी थिबा जाए नर धरंगी तले यही पद्यांशर शेष शब्द को ध्यान सह देख सागर जगे धरंगी तलेर जगे ओ तले पदर व्यवहार कराई यही दुईटी पदर शेष ध्वनि हूँ एका भली जगे आउ तले एका भाया टाइप स्वर अच्छे यही विशेषता को ओडिया भाषा रे पूर्ण मित्राक्षर कहुए पिला पिला माने जो दुईटी शब्द बा तीन चार्टा शब्द एका भागी जदि किसी शुभुची सेटा पूर्ण मित्राक्षर देख पिला माने आलोचना करवा पूर्ण मित्राक्षर को नहीं कविता लिखिले केउ विशेष प्रभाव पड़ी थाए पिला माने देखने यार उत्तर पूर्ण मित्राक्षर को नहीं कविता लिखिले प्रथम पादर अंत्यवर्ण आ उपांत स्वर सहित द्वितीय पादर अंत्यवर्ण आ उपांत स्वर संपूर्ण मिलन होता है अर्थात पिला आउ थे कहीदे पूर्ण मित्राक्षर को नहीं कविता रचना कले प्रथम पदर अंत्यवर्ण अर्थात प्रथम पादर शेष वर्ण वो उपांत स्वर सहित द्वितीय पादर अंत्यवर्ण उपांतर स्वर संपूर्ण मिलन होता है देख पिला देख साधु सुजन संगत रे धन्य जे नित्य वास करे देख एटा संगत रे अछि रे आ कोन अछि पिला माने ना करे रे भी अछि शेष को रे संगत रे भी रे करे रे भी रे हला पिला माने आउरी भी कोन अछि देखो एकम पदर अंत्यवर्ण उपांत स्वर होचो दुई पादर अंत्यवर्ण उपांत स्वर होचो एठारे संपूर्ण मिलन घटिछि हेगला पिला माने ख नंबर देखिबा ख नंबर प्रश्न कविता को प्रभावशाली करने आउ क्यों क्यों भाव प्रयोग करा ते पिला माने उत्तर देखा कविता को प्रभावशाली करने देश प्रेम सहित दरिद्र मानकर सेवा मनोभाव उत्कलर कला कृति ता सहित पाइक जातिर गौरव गाथा अहिंसा मंत्र शांति मैत्री इत्यादि सब बांगे सबुज सुषमा भरा उत्कलर सभा को कवितार द्विगुणित करिछि
ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଦେଖିନେବ ତମେ। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କବିତାଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଭାଷା ବିଚାର। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଭାଷା ବିଚାର, ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା, ଧରଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ତ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଦେଖିନିଅ। ଏଇଟା ତମର ଅଛି ଭାଷା ସହିତ ଭାଷା ବିଚାର, ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା, ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆଲୋଚନା, ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଧରଣୀର ସମାନାର୍ଥକ ବୋଧ ବା ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଧରଣୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁ ଅଛି, ଯେମିତି ମହି, ପୃଥିବୀ, ଧରା, ବସୁଧା, ବସୁଧା ଅଛି, ମେଦିନୀ, ପୃଥିବୀ, ଅବନୀ, ବସୁନ୍ଧରା, ବସୁମତୀ, ଧରା, ଧରିତ୍ରୀ, ମହି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ତୁମ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ। ତେଣୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛ ତେବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବ, ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। খ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ଯେମିତି ପୂର୍ବଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ, ସେଭଳିଆ ଗରବେଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଗର୍ବେ। ସରବେଟା କ'ଣ ହେବ ନା ସର୍ବେ। ରକତଟା ରକ୍ତ, ଆଦର୍ଶଟା ଆଦର୍ଶ, ତରପଙ୍ଗଟା ତର୍ପଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଏକାଥରେ ଉତ୍ତର ବି ତୁମକୁ କହିଦେଲି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଅନୁମାନ ପୁଣି କଳ୍ପନା କରି ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ କବିତା ରଚନା ଟିକେ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଠି ଗ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଖ ନମ୍ବର ଗଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। କାଳ ସମୟ ବିଚାର, ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯା ଥିଲା। କାଳ ସମୟ ବିଚାର ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା କେଉଁ କାଳରେ ଥିଲା, ମାନେ କେଉଁ କାଳରେ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯା ଥିଲା, ତେଣୁ ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ରହିଛି, ମାନେ ଯେଉଁ କାଳ ସମୟ ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ଯେଉଁ କାଳରେ ଅଛି ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବା। ଯଦି ଅତୀତ କାଳରେ ଅଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଲେଖିବା, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି ନା ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯା ଥିଲା, ଏଇଟା ଅତୀତ କାଳରେ ଅଛି, ଥିଲା ଲଲା ଲି ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳକୁ ଆଣିବା। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ରହିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ତାପରେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ କ'ଣ ନା ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ରହିବ, ଏଇଟା ବି ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଯିବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ। ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଅତୀତ କାଳ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି ବହୁଅଛି, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ଆଉ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆଗକୁ ବହିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସରିଗଲା। ଏ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପିଲାମାନେ ଘ ନମ୍ବର ଉତ୍ତରକୁ ଦେଖିବା। ସମାନାର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା କିଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପୁଅର କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ପୁତ୍ର, ସୁତ, ପୁତ୍ର ହେଇପାରିଲା ପିଲାମାନେ। ନଈରେ ସେମିତି ନଈର ତଟିନୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିନେବା। କବିତାରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆହେଇଛି, ତା ତଳକୁ ଦିଆହେଇଥିବା ସମାନାର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଖୋଜି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ପୂରଣ କର। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥିବ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। କେମିତି ପୂରଣ କରିବା ଦେଖ। ତେଣୁ ପୁତର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ବା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପୁତ୍ର, ସୁତ, ପୁତ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ନଈର ତଟିନୀ, ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ, ସାଗରର ସିନ୍ଧୁ, ପାରାବାର ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ସୈନିକର ଯବାନ, ସିପାହୀ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା, ତଟିନୀର ଆହୁରି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଥିରୁ ଥିଲା ଆମେ ବାଛିକି ଲେଖି ସାରିଛୁ। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଭାଷା ବିଚାର, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିନେବ। ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ, ଏଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଥିଲା, ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିନେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଠ୍ୟ ବହିର୍ଭୂତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ଏତିକି ସରିଯାଇଛି। ପାଠ୍ୟ ବହିର୍ଭୂତ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ। କିଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କିଛି ଚିତ୍ର ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ଦେଶପ୍ରେମ ଆଧାରିତ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଦେଖ ଦେଶପ୍ରେମ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଇପାରିବ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଇପାରିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଦେଖ କୃଷକଟି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି, ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଦେଶପ୍ରେମ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆମେ ମାରିଦେଲେ, ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଦେଲେ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ବା ଛୋଟ ପିଲାଟି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟିକୁ ପାର କରିଦେଉଛି, ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ।
ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଜାତୀୟ ପତାକାଠି ଉତ୍ତୋଳନ ଗାଛନ୍ତି ବା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ବି ହେଇପାରିବ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କୁତୁବ ମିନାର ଅଛି, ଏଟା ବି ହେଇପାରିବ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଏଟା ତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ତଥାପି ଏଇ ଦୁଇଟାରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ହେବ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଜମା ଉଠାଣକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବା ନା ଜମା ଉଠାଣରୁ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ଜମା ରଖୁଛନ୍ତି, ଉଠାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି କିଛି କଥା କିଛି ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀକୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦେଇଛି ଆମର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ହଉତି, ଏମିତି କିଛି ଦେଇଛି। ସୈନିକମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ, ତୋପ, ଖଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଦେଖିବା। ଦେଖ ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କବି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କବି କ'ଣ କରନ୍ତି ଦେଖିନେବା ପିଲାମାନେ। ନା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଦିଅ। ଲେଖନୀ, କଲମ, ଆଉ କବିଙ୍କର ଜାଗା ଦରକାର ଲେଖନୀ, କଲମ, କାଗଜ, ଖାତା, ପୁସ୍ତକ। ଟିକେ ଲେଖିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଲେଖନୀ ହେଇପାରିବ, କଲମ ହେଇପାରିବ, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଶୁଣିନିଅ ଟିକେ। ଲେଖନୀ, କଲମ, କାଗଜ, ଖାତା, ପୁସ୍ତକ କବିମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି କୃଷକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ ଦେଖିନେବା ନା ଲଙ୍ଗଳ, ଜୁଆଳି, ମଇ, ବଳଦ, ପାଞ୍ଚଣ, ବିହନ ବିଲ, ପାଣି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଗୁଡ଼ିକ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ ଖାତା, କଲମ, ବହି, ବ୍ୟାଗ୍, ପେନସିଲ୍, ରବର। ଯେମିତିକି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରବରଟିଏ ଦରକାର, ସେମିତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଲେଖିନିଅ। ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି ଲେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗବେଷଣାଗାର, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଟେଲିସ୍କୋପ୍, ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ନା ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍, ଥର୍ମୋମିଟର, ଔଷଧପତ୍ର, ରକ୍ତଚାପ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିନିଅ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, କେହି ବି ସ୍କିପ୍ କର ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି। ଯଦି କିଛି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଦେବ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ବୁଝାଇଦେବି କେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟଟିଏ କରିଦେବ।